Et là, tu as, quand tu démarres, lancer la réunion. Tu ne pas les voir. Et le micro est très sensible. C'est bon. Les automatismes marchent. Bonjour à tous. Alors, je vérifie si ça fonctionne. Je ne suis pas très habituée. Ça a l'air. Oui. Regardez. Bonjour à tous donc et bienvenue dans ce Shabbat Pécoudé. Donc je suis Anne-Gaëlle Athias. Je remplace pour ce Shabbat le rabbin Fari. Je suis étudiante en dernière année au Zacharias College Frankel. C'est un collège rabbinique massorti. Et j'ai déjà eu l'occasion de venir ici plusieurs fois l'an dernier. C'est toujours une joie de retrouver une Keïla comme la JTM. Je vous propose de commencer cet office de Shabbat par la page 8, Yedid Nefesh. Et je vous laisse, si vous voulez, regarder l'acrostiche, Yedid Nefesh. Si vous regardez la première lettre de chaque strophe, vous verrez un acrostiche qui est en fait le nom de Dieu. Yedid Nefesh Avarachaman Meshov Decha El Retzonecha Yarutz Avdecha Kemo Ayal Yishtachave Muladarecha minofet souf vechol tam aduvnae ziv olam nafshi cholat avatecha Batik Yemuna Chachamecha
נחשפתי לראות מהרה בתפארת וזרע, אליך עמדה ליבי ורוסנה, ואל תתעלם, יגאלנה ופחוס חביבי, עלי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמח בך, מהר אהוב כי בא מועד לכוננו, כי מעולם. Nous avons allumé les bougies de Shabbat il y a quelques instants avant l'heure réglementaire du Shabbat. Donc nous allons passer directement au poème de Bialik, Achama Merosh. Nous sommes à la page 12. Achama Merosh, ah non, je me suis trompée. Achama Merosh, Ailanot Nistalka, Bo. ונצא לקראת שבת המלכה, הנה יורדת הקדושה ברורה, ועם המלאכים צבא שלום המנוחה. בואי בואי המלכה, בואי בואי הכלה, שלום עליכם מלאכיה שלום. Alors comme je vous l'ai dit, j'étudie à Berlin, j'officie maintenant le plus souvent à Toulouse. J'ai fait à peu près toutes les communautés parisiennes en tant que fidèle, puis en tant qu'élève rabbin. Donc, vous allez voir que parfois, on n'a pas exactement les mêmes airs sur certaines choses. On peut avoir des traditions différentes. C'est la richesse du judaïsme qu'il y ait justement cette diversité entre Ashkénaz, séfarade, mais aussi parfois d'une synagogue à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre. Donc, je vous propose le psaume 95. Nous sommes à la page 14. Peut-être certains reconnaîtront Lerunecha nena, lerunecha nena, lerunecha nena l'Adonai, lerunecha nena, lerunecha nena, lerunecha nena l'Adonai, naria naria letzur yishenu nikadma panav betoda. Naria, Naria, letzur yishenu, nish bizmirot Naria lo. Neru nechanena, leru nechanena, leru nechanena l'Adonai. Leru nechanena, leru nechanena, leru nechanena l'Adonai. Et je vous propose de passer directement. Alors celui-là, je suis sûre que vous le connaissez. C'est le psaume 29, nous sommes à la page 24. À vous l'Adonai, Benelim, à vous l'Adonai, Kavod Vaoz, à vous l'Adonai, Kevod Shemo Ishtach, à vous l'Adonai, Be'adrat Kodesh, Kol Adonai, Alamoim, El HaKavod, Irim,
ויקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רמים כל אדוני רוצה לעבוד אש כל אדוני ירעיל מדבר ירעיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אלילות וירסוף יערות ובחלו כולו מרכבות כולו מרכבות אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני אז לעמו ייתן אדוני יברר את עמו בשלום. Et le moment est venu, allez, du tube du Shabbat, du moment où on accueille la fiancée du Shabbat, les Chadodi. Alors là, je sais que ça peut être un sujet de grande dispute. Quel air allons-nous faire pour les Chadodi? Allez, petit vote. Les Chadodi, l'ikrat kala. Levez la main ceux qui veulent ça. Oui, voilà. Ou alors, les Chadodi, l'ikrat kala, pene shabbat ne kabela. Qui vote 1, qui vote 2? Les 1, les 2, et 1. Alors, les Chadodi, l'ikrat kala, pene shabbat ne kabela. Les Chadodi, l'ikrat kala, pene shabbat ne kabela. Shama bezaro bedibur echad, ishmi'anu elam meyurad. Adonai echad u'shmo echad, leshem u'tiferet ve'itila. Les Chadodi, Shabbat nekabela, l'ikrat kala, pene Shabbat nekabela, l'ikrat Shabbat neruven elcha, ki mekora bechacha, merosh mikedem nesura, sauf maaseh b'mashava dechila. Les Chadodi, pene Shabbat nekabela, les Chadodi, l'ikrat kala, pene Shabbat nekabela. Mikdash melech ir melucha, kumitzei mitorafecha, rab לשבת במקבך, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פן שבת לך דודי לקראת כלה, פן שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפטר עמי, על יד מלישי בן הלחמי, קרובה אל נפשי גאלה. שבת נקבלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי,
לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוררי ומה תאמי, בר ירסו אני יעמי, ונבנתה עילה תילה, לך דודי פני שבת נקבלה, לך דודי פני שבת נקבלה, והיו למשניסה שוסוש לעיר, וחחקו כל המבא לעיר, יסיס עלייך אלוהיר, כמסוס חתן על כלה, לך דודי לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, אדוני כלה פני שבת, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. On se lève et on se tourne vers la porte. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תור אמוניה סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Et vous pouvez vous asseoir, nous enchaînons avec le Shir HaShirim. Alors je crois que j'ai un petit peu un air différent de vous, mais je vais vous suivre peut-être sur votre air sur le premier paragraphe. Shir HaShirim asher li Shlomo yishakeni menishkot piu, ki tovim dodecha miyaim lecheach, שמניך טובים, שמן תחוק שמך, על כן על אמות אהוהו וברוכה, מושכני אחריך נחוצי, ויהי המלך עד אחריו נגילה ושמחה בה, נזכירך דודיך מיין משרים אהבוך. Et je vous propose qu'on saute deux lignes pour arriver directement sur le Kol Dodi. Kol Dodi, Kol Dodi, Kol Dodi, Nezeba, Kol Dodi, Kol Dodi, Nezeba, Medale Gale Ari, Mekafetz al Gevaot, מדלג עלי הרים, מקפץ הגבעות, כל דודי, כל דודי, כל דודי נזבה, כל דודי, כל דודי, כל דודי נזבה. Et nous poursuivons à la page 30. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמרה עליון, ולזמר לשמרה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ולנבל, עלי גיא
מעשיה דרחנן, מה גודלו מעשר אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, מזמור שיר יום השבת, טוב להודות ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. איש בער לא ידע, ורסיל לא יבין את זאת, בפחוך רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. לאיש עמדם עד עד, ואתה מחום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו ויתפרדו, ויפרדו כל פועלי אבן, ותחם קיריהם קרני בלותי בשמן חנן, ותבט עיני בשוחי, וקמים עלי מחים תשמענה אוזני. צדיק אתה יבחר כארז בלבנון, ישגה שתולים בבית אדוני, ברצות אלוהינו יבחירו, עוד ינובון בשיבה, דשנים וחננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי ולא הבלתה בו. Et je vous propose de vous lever pour le Barérou, l'appel à la prière. Nous sommes à la page 32. Barérou et Adonai Amevorah. Maour Adonai Amevorah Leolam Vaed. Maour Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidbaro ma'ariv alavim, berachma poteach she'arim, ובתונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיכם ברקיע כרצונו, בורא יום ובלילה, גולל ומפני חושר, ורושר מפני אור, ומעביר יום ובלילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי קיים תמיד, ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המריב ערבים, אהבת עולם, בית ישראל, עם רבת, עם רבת, תורה ומצוות, תורה ומצוות, דין ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו בשובנו, קומנו נשיח ברוחך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו
sais pas quel est le minhag ici pour, j'ai oublié pour le schéma. Vous le faites assis ou debout ici? Les deux. Alors chacun selon sa coutume. Voilà, les deux sont faisables de toute façon. Donc c'est chacun selon sa coutume. Allez, nous sommes à la page 34. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Meruto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך ושכתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין בניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבביכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך וצריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת כי שמעו לכם בנית לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחיכם והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יימטר ואדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבביכם ועל נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם בימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כתפי בגדיהם לדורותם ונתנו הציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וליתם אותו וזרחתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו ערב לבביכם וערב עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אני אדוני אלוהיכם אמת אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. On va sauter le paragraphe et on va arriver directement à Michamora. Michamora Adon
חותיך ובניך בוקר ים לפני משה זליינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Et nous sommes à la page 40 pour le Ashkivenu. Ashkivenu ולשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום ופרוס סוכת שלומך ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך ואומרך למען שמך ועשר מלנו אויב דבר ורכב ורעה ויגון ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו וצל כנפיך תסתירנו כי אל שומחנו מצילנו אתה כי אל מלך חנון בחוכמתה ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופחות עלינו סוכת חכמים ושלום ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל ירושלים ועל כל העמים amen. Et nous allons passer au Veshamru. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת החץ וביום השביעי שבת ויהי נפש ויהי נפש. Puisqu'on est déjà debout, on reste debout pour le Kratsi Kaddish qui se trouve à la page 42. יגדל ויקדש שמי רבה בעלמא דיבך וילכותי וימליר מלכותי ויצמח פני וקרא משרה בחייכון וביום יכול ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ונבוא אמן ישמי רבה מרבה לעלם ולעולמי עלמא יתברר וישתבר ויתפר ויתמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדיבושה וליהו לעילם עם כל בירתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו Amen. Nous allons faire la Hamida silencieusement qui se trouve à partir de la page 44.
עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. אמן.
chers amis, je vais vous parler maintenant de la paracha Pécoudé. Vous savez que nous sommes dans une année embolismique, c'est-à-dire qu'on a un Hadar Aleph, un mois de Hadar 1 et un mois de Hadar 2. Là, on vient d'entrer dans le mois de Hadar 2. Donc, quand il y a cette année embolismique, on sépare la paracha Vayakel de la paracha Pécoudé. D'habitude, elles sont collées ensemble, et là, cette année, on les fait séparément. Donc, cette semaine, c'est Pécoudé tout seul, qui est une toute petite paracha. Alors, on pourrait dire en lisant cette paracha Pécoudé, heureux est l'homme transparent. Il ne craint pas le miroir qu'on lui tend. Il ne craint ni l'image déformée qui pourrait en sortir de ce miroir, ni d'y devenir un narcisse. On imagine justement qu'en cette année embolismique, où les parachas Vayekel et Pécoudé sont disjointes, certains d'entre vous, quand ils ont lu la paracha cette semaine, se sont dit « Oh là là, ça y est, c'est reparti pour la notice Ikea ». Car oui, encore une fois, nous allons avoir une description du Mishkan par le menu. Et cette fois-ci, en plus, on va démarrer sur l'inventaire du matériel utilisé. C'est sûr, on a vu des sections de la Torah d'abord en apparence plus intéressantes. Donc, on démarre sur cet inventaire, le compte des objets, des fils, des bouts d'or utilisés. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de cela? Cherche-t-on à nous parler de ce que l'on compte ou est-il question ici de savoir pourquoi on procède à ce comptage? Le Midrash Tanhuma imagine les raisons de tout cela et nous renvoie à une réalité humaine finalement jamais démentie à travers les époques. Alors voici ce que nous dit le Midrash Tanhuma. Rabbi Yitzhak rapporte ainsi: lorsqu'une personne parlait positivement de Moshe, une autre répondait « Imbécile, imaginez-vous qu'une personne chargée de construire le Mishkan, avec les quantités d'argent et d'or qui ne sont pas examinées, ni pesées, ni comptabilisées, vous vous imaginez que cette personne ne deviendrait pas riche ?» Quand Moshe entendit cela, il dit « Soyez rassurés que lorsque le travail du Mishkan sera terminé, je leur rendrai des comptes. » Lorsqu'il fut achevé, il leur dit « Ce sont les comptes du Mishkan ». C'est le premier verset de notre paracha. Moïse a donc procédé à ce compte pour éviter qu'on le soupçonne d'enrichissement personnel, sachant justement que son peuple était prompt à se montrer très critique avec ses dirigeants. Il fait donc acte ici de transparence. Pendant longtemps, pourtant, on peut se dire, même jusqu'au XXe siècle, c'est à peu près la consigne opposée qui fut donnée aux dirigeants politiques qui voulaient asseoir leur autorité. Alors, en 1851, par exemple, la reine Victoria, Angleterre, donna ce célèbre conseil au futur Édouard VII, « Never explain, never complain ». Ne pas expliquer, ne pas se plaindre. Eh bien, Moshe, lui, bien qu'auréolé de la confiance divine, comprend qu'il ne doit pas laisser place à la question. Il explique, il s'explique, il explique ce qui a été fait et ce qui a été fait de chaque don. Il a la confiance de Dieu, mais prend soin de mériter celle des hommes. Il se préserve aussi de toute accusation de favoritisme à l'égard des siens. Il aurait pu laisser le chantier du Mishkan au seul et très talentueux Betzalel, mais il comprend qu'il y a un risque à faire cela. En effet, Betzalel est de la tribu de Yehuda. C'est un descendant de Léa et il est aussi le petit-fils de Myriam, la sœur de Moïse. Alors, vous ajoutez à cela que Aaron, donc le frère de Moïse, et ses descendants seront les Kohanim en charge de s'occuper du Mishkan, et on comprend vite que le Mishkan, le sanctuaire, peut donner l'impression de tourner à l'affaire de famille, à être un petit peu la propriété d'une famille plus que de tout le Ham Israël. Alors, pour éviter cela, Moïse décide donc de mettre aussi sur le chantier Oliav, fils de la tribu de Dan. Ce n'est pas innocent de prendre un fils de la tribu de Dan, parce que
la tribu de Dan, ce sont les descendants de servantes. Souvenez-vous, Jacob avait 2 femmes, Léa, Rachel, mais il avait aussi Bila et Zilpa, ses servantes, et Dan en descend. Donc, ce n'est pas, on va dire, la branche la plus noble des 12 tribus. Et il va choisir ce descendant de la tribu de Dan pour s'occuper du Mishkan avec Bétzalel. Donc, par ce geste, eh bien, Moïse, il rend un peu, en quelque sorte, le Mishkan au peuple. Toujours dans le Midrash Tanhuma, une autre histoire attire notre attention, celle des miroirs des femmes. Alors là, il faut remonter un petit peu les pages. Souvenez-vous, les femmes avaient refusé de donner leur bien pour le veau d'or. C'était plutôt les hommes qui étaient leaders sur le veau d'or. Les femmes, elles étaient un peu réticentes. En revanche, pour la construction du Mishkan, elles ont tenu à participer elles-mêmes. Et elles apportèrent un bien apparemment insolite. Elles apportèrent leur miroir. Le Midrash Tanhuma raconte que Moïse, en voyant ça, s'énerva. À quoi serviraient des miroirs dans la maison de Dieu? Ces objets, renvoyant à l'apparence des choses, étaient pour Moïse des symboles d'arrogance, de futilité. Dieu intervient alors pour rappeler à Moïse qu'au contraire, c'est à travers ces objets très matériels, matérialistes, que les femmes sauvèrent la destinée d'Israël. Alors souvenez-vous, quand Pharaon condamna les enfants d'Israël à aller chercher eux-mêmes la paille pour faire les briques, vous vous souvenez de cet épisode-là? Eh bien, les hommes épuisés campèrent près du dépôt de paille. Ils étaient séparés de leurs femmes et de toute façon, ils étaient tellement épuisés qu'ils n'imaginaient pas mettre au monde des enfants dans un contexte pareil. Ils n'en avaient ni l'envie ni la force. Mais les femmes, elles n'avaient pas désespéré. Elles venaient les voir avec des cruches d'eau pleines d'eau poissonneuse, nous dit-on, avec des poissons dedans, et elles venaient les voir avec leurs miroirs. Et elles se livraient alors avec leurs époux à des jeux de séduction avec le miroir. Et ainsi, naquit pendant cette période une multitude d'enfants en Israël. Sébaoth, nous dit le texte, littéralement multitude, mais aussi une armée de Béné Israël. Donc Dieu, finalement, explique à Moïse que les miroirs des femmes avaient toute leur place dans le Mishkan. Et car ils avaient montré que ce n'étaient pas des choses futiles et qu'à travers ce cadeau matériel, on pouvait faire de grandes choses spirituelles et être porteurs de grands espoirs. Et donc, les femmes vont donner leurs miroirs qui vont servir à orner la cuve d'airain qui était destinée aux ablutions du Kohen. Si on se résume, on a donc évoqué la nécessité de transparence des élites vis-à-vis des autres, avec les comptes rendus par Moshe. Et l'histoire des miroirs, racontée par le Midrash, elle, nous renvoie à une autre dimension, celle d'utiliser finalement un outil potentiellement narcissique pour, au contraire, se tourner totalement vers une cause qui nous dépasse. Aujourd'hui, ce sont des milliers de réfugiés ukrainiens qui sont sur le chemin de l'exil. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu sur Facebook et autres réseaux sociaux, tout le monde y va de son petit drapeau ukrainien sur sa photo de profil. Ça fleurit partout, tout le monde a son petit drapeau ukrainien sur la photo de profil. C'est très bien. Ça ne peut pas faire de mal de se montrer solidaire. Comme ça, pourquoi pas? Mais quand on fait ça, est-ce que c'est notre orgueil que l'on satisfait en faisant cela? Ou est-ce qu'on a vraiment utilisé le miroir virtuel que sont nos comptes de réseaux sociaux pour les tourner vers une cause plus noble? En gros, est-ce qu'on a juste affiché un petit drapeau pour dire « Hey, regardez, je suis solidaire » ou est-ce que nous sommes allés jusqu'à faire quelque chose d'effectif pour aider? Un don, une aide, un don de vêtements, un don d'argent, n'importe quoi à une association. Et si on va plus loin, quand par exemple, on décide de critiquer, et c'est tout à fait normal, une décision politique prise par nos dirigeants, sommes-nous dans la démarche de réclamer de réels comptes, d'exiger un inventaire, auquel dans ce cas, même Moïse s'est soumis à l'inventaire? Ou est-ce qu'on utilise finalement ça pour régler nos comptes? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Finalement, n'attendons pas les grandes fêtes de la rentrée, le mois d'Elul,
pour commencer à faire notre inventaire personnel. En ce mois d'Adar, l'acte de contrition n'est pas ce qui importe le plus. L'inventaire, notre inventaire, doit surtout nous servir à passer en revue les moyens qui ont été mis dans nos mains par la Providence. Ai-je utilisé tous les moyens mis à ma disposition pour faire le bien? Ai-je pris ma part dans l'effort collectif? L'histoire d'Israël n'est pas faite de grandes révélations, ni même de grandes révolutions. Sans les petits miroirs des femmes, le peuple d'Israël ne serait pas sorti d'Égypte plus nombreux qu'il est rentré. Sans la contribution de tout le peuple, le Mishkan n'aurait pas pu exister. Alors, même si nous ne serons jamais parfaits, même si nous ne serons aussi jamais à l'abri de tout soupçon, et je peux m'avancer, mais sans aucun doute, même si aucun d'entre nous n'aura jamais la responsabilité du feu nucléaire au bout de ses doigts, souvenons-nous de cette injonction dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est une injonction de Rabbi Tarfon. Tu n'es pas tenu de terminer le travail, mais tu n'es pas libre de t'en dispenser. Shabbat Shalom. Est-ce que nous avons des annonces communautaires de l'office de demain matin, donc à 10h30. J'espère pouvoir vous voir, compter sur un minyan. De mon côté, je suis encore ravie de retrouver la JTM, cette synagogue jolie, chaleureuse. Et je vous propose de vous lever pour la bénédiction communautaire. Yevarecha Adonai ve'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha ve'chuneka. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel vous éclaire de sa lumière et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, ainsi qu'à tous en ce moment en Europe et dans le monde entier. Je vous propose que nous, je vous ai dit de vous asseoir, mais en fait on va se relever très très vite, en fait, que nous finissions cet office avec le Allénou. Alors, est-ce qu'il y a des personnes endeuillées dans la salle qui ont besoin éventuellement, enfin, on ne va pas faire le Kaddish pour tout le monde après, mais s'il y a des endeuillés en particulier là, non? Personne qui est dans l'année, dans le mois? Monsieur? Ok, on va le faire. Vous viendrez avec moi après tout à l'heure pour le Kaddish. Je vous propose, on se rend à la page 56 pour le Allénou les Shabéa. On se lève, la prière conclusive. עלינו לשבח, לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כאם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב לגבו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגו במרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כתוב בתורתו, וידעת הים והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים מהשמיים ממעל,
ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. Alors, nous sommes, pour le Kaddish des Andeliers, nous sommes à la page 59 et 60. Ô Éternel, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous, le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel, que l'Éternel vous accorde sa consolation avec tous les endeuillés de Sion et de Jérusalem. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, et tout particulièrement Magdalena. Le rabbin Daniel Fari, Lucien Mimoun, Roger Lévy, Guy Lothaire, Daniel Wiesmann, François Déris, David Amergel. Et nous rappelons ton sein avec le Kaddish. Vityada, Vityadash, Amen. Alma, Divera, Kepite, Vegamir, Masike, Vegatsma, Kukane, Karel, Meshire, Berayeron, Veyomeron, Beraye, Derol, Bet Israël, Bagala, Uizman, Kari, Veyomerou. Amen. Yeshene Rabba, Berava, Lealam, Leone, Almaya. Yibara, Veishtabar, Veipa'ar, Veitroma, Veitnase, Veitadar, Veitale, Veitalat, Sheme, Veikushar, Veirou, Veila, Mikol, Virata, Veshirata, Touche Virata, Veneremata, Damiran, Vealma, Veimrou, Amen. Yeshama, Rabba, Michemania, Ve'chagim, Alenu, Ve'alkol, Israël, Veimrou, Amen. Ose Shalom Memouma, Yase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israël, Ve'al Kol Bnei Adam, Amen. Chers amis, c'est la fin de cet office. Je vous propose qu'on se quitte avec un chant du Shabbat, Shalom Aleichem. Et tout à l'heure, oui, on a le droit à un petit kidouche, ça y est. On va d'abord faire Shalom Aleichem. Vous pouvez vous asseoir, hein, Shalom Aleichem, si vous voulez, et après, on se lèvera pour le kidouche. Shalom, page 62. Manare Asharet, Manare Elion, Mimeler Malche Amelachim HaKadosh Baruch Hu, Boarem LeShalom, Manare Ashalom, Manare Elion, Mimeler Malche Amelachim HaKadosh Baruch Hu, Baruni LeShalom, Malare Ashalom, Malare Elion, Mimeler Malche Amelachim HaKadosh Baruch Hu.
Marocain qui bouge, qui se trouve à la page 168. Donc, tout le monde a son petit verre, on se lève. Alors, je n'ai pas le droit en fait d'être là peut-être à cause de la caméra. Non, Evelyne, il faut que je reste là. Voilà. Kidouche marocain. Hein? Allez. יום השישי ויגלו השמיים והארץ בכל צבא ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות סברים מרנן ורבנן ורבי אלוהי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשך באהבה וברצון יחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זרע ליציאת מצרים כי בנו ברכת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. וציוונו על נטילת ידיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ אדוני מלך Adonai Melech Adonai Melech Leolam Adonai Melech Adonai Yimlor Leolam Adonai Melech Adonai Malach Adonai Yimlor Leolam Vaed Adonai Melech Adonai Malach Adonai Yimlor Leolam Vaed. Voilà, là je crois que je vous ai fait toutes les variantes possibles du Adonai Melech. Chers amis, Shabbat Shalom, à demain. Y a-t-il des gens avec nous? Je ne sais même pas. J'arrête le Zoom, Evelyne, hein? Oui. Mais en fait, je ne sais même pas s'il y avait des gens, à vrai dire. Ah oui, si, il y avait.